Pau! Pau! Ayun na among Pau. Uy, tanaw diri Pau kay ato ning i-post sa ilaha Pau. Ay post nako ni Pau para kabalo sila na okay na ka Pau. Pau tanaw sa video Pau be. Kuyog nakalakaw Pau, bye-bye. Kuyog ka? Mag-bye-bye na sad ta na oh, na sky, mag-sky ta. Magsakay tag motor Pau. Ha? Ganahan ka sakay ta motor? Magpaayo na ka kay magsakay sa magbrum-brum ta na brum magsakay ta motor ha. Ano oh? Pau. Dali Pau. Pau. Ay, ana ba sila Pau kung naayo na ba daw ka. Tayo na ta sakay ta brum-brum ta na oh. Bye-bye. Sakay ha. Magpaayo kag dali kay ano brum sakay ta brum-brum. Di ba ganahan mo ka magsakay-sakay motor? Bibibitan o dabi chick na Pau na ko be. Uy, hapit na ayo Pau. Magsakay na mig motor. Paayo na Pau oy. Bye-bye na Pau. Oh, ora gibantayan man ka ani imo kan imo manghod si Chuko ni da Chuko Chuko. Bantayan ni mo na. O si Pau, bye-bye na.